আপনি দেখছেন নিউজ না, আমরা জানি কোনটা খবর। अगरतला हॉस्पिटल दिसंबर से शुरू होने वाला है। मेयर दीपक मजुमदार ने गुरुवार को अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद यह घोषणा की। गुरुवार को मेयर दीपक मजुमदार ने अगरतला के काशारेकोटी क्षेत्र में नवनिर्मित सिटी हॉस्पिटल के निरीक्षण स्थल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मेयर दीपक मजुमदार ने उपस्थित पत्रकारों से अस्पताल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मेयर दीपक मजुमदार ने आज कहा, सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। বিশেষ নির্দেশ এগুলো শহরবাসী তথা এলাকার মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে অনেকেই রেফারেন্স হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও আমরা শহরবাসী বিশেষ করে শহরের যে সময় এবং হসপিটালে যাতে চাপ কম যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন যে সিটি হসপিটাল করা তার উপরে পশ্চিম দায়িত্ব দিয়েছে কিছুদিন কাজগুলোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তো সেই তারিখ আমরা ডিসেম্বর নাগাদ আমরা খুব সম্ভবত শুরু করতে যাচ্ছি। এদিকে কাজটা অগ্রগতি হয়েছে প্ল্যান অনুযায়ী। সেখানে আমাদের কমিশনার ডিপার্টমেন্ট সহ আমাদের আধিকারিকরা আমাদের সরকারের আধিকারিকরা সহ আমরা আজকে বসেছি। মোটামুটি এখানে এজেন্সি আছে। প্রথমে যে এখন যে মনোজনক অবস্থায় এবং কমিশন আমাদের কাজটা সমানত সেটাও এবং সুবিধাটা পরিষেবা ব্যবস্থা। मेयर दीपक मजुमदार ने कहा कि इस अस्पताल में सेवाएं शुरू होने से शहर और तारों के नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा। मेयर ने कहा कि शहर के अस्पताल में ओपीडी समेत सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सेवाएं जाएंगी। সমস্ত রাজ্য সরকার যাই হোক আমার আশা থাকবে বা প্রত্যাশা যে শহরবাসীর জন্য একটা বিশেষ সুযোগ আমি বলবো শহরে যারা থাকেন বা তাদের স্বাস্থ্য একটা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মুখ্যমন্ত্রী ওনার বিশেষ আগ্রহের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের করণীয় তত্ত্বাবধানের হিসেবে আমাদের আগরতলা করণীয় প্রথম ধরনের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ আমি বলবো যাচ্ছি মানুষের সহযোগিতা চাইছি আমরা চাইবে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যায়। यह हॉस्पिटल कुल 1800 स्क्वायर फीट भूमि पर बना है। जीबी हॉस्पिटल में प्रतिदिन 2000 से अधिक ओपीडी पेशेंट्स आते हैं और आईजीएम हॉस्पिटल में लगभग 1200 मरीज आते हैं। ऐसे में वैकल्पिक तौर पर शहर में विशेष रूप से एक अलग सिविल हॉस्पिटल स्थापित करने पर दिया गया है। यदि हॉस्पिटल में सेवाएं पूरी तरीके से निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।